Our little experiment totally worked out. We posted on the community tab on our YouTube channel to try and find somebody who can show us Lublin, because we are new to the city and we don't know it so well, so we decided to rely on the locals, and it worked out. A few of you replied. We almost met with Eliza and Daniel. Thank you guys so much for sending us a detailed guide to the most interesting locations in the city. Unfortunately, we missed you by one day, but maybe we'll get together sometime in the future. And right now we're on the way to meet Beata, who replied to our Facebook post on the same subject. So we have a very ambitious plan for today, because we're intending to visit two cities, not just one. It's both Lublin and Zamość. I have no idea if it's gonna work out, if there's enough time in the day to walk around both and film them. Maybe there is, maybe there isn't. To see what happens, you just have to stick around and keep watching. Dzień dobry. Dzień dobry. Beata. Nice to meet you. Witam, miło, Dawid. Cześć. It's, east, so people don't talk about this. Oh, because it's not so easy to get to from the tourist destinations. Yeah. Now they change a little bit because we have airport and The woman said she doesn't speak English. I live in US 12 years, so my English is from people around. Oh, it's very good. It's not like I learn English in school or I think something. that's Well, better. This is Yeah. all. Because you speak regular street English. Yeah. Yes, street. Yes. Whole family still lives Yeah, I born in Lublin, and 12 years ago I moved to US with my husband. He brought me to US. So He lived here. your husband went first to US? No, he's American. Oh, he's American. Yes. Oh. And he moved to Poland when he was 22 years old. Wow. And we met when he was here like around 10 years. So he speaks Polish very well. Oh. It's time for you to go, good. Good. It's crazy how they all look so different.
So they're all very different buildings in different places, but somehow they made them all fit together. How did they do that? I think they were not planning everything in advance. They were just adding as they went along. And it looks so cool that way. And it looks like a artistic mix, Yeah. but very cool. Eliza napisała do nas: najlepszy widok na panoramę miasta jest z wieży trinitarskiej, na której się właśnie znajdujemy. Według niektórych psuje go trochę pstrokaty budynek Centrum Onkologii. Wyraźnie go można zauważyć. To często słyszysz od ludzi, że są zaskoczeni, jak ładny jest Lublin i że o nim nie wiedzieli? A ja bardzo często nie spotykam ludzi, którzy nie są z Lublina. A, Ale ludzie z Lublina pytają się mnie, czy zauważam zmiany. No tak, tak, jest dużo zmian? jest dużo zmian. No a dobre, Pięknieje, no lepsze. pięknieje, Lublin pięknieje. No na że pewno jest jest fajnie. piękny w tej chwili. Nie wiem jaki był poprzednio, bo pierwszy raz tu jestem, ale bardzo mi się podoba. No jeszcze jest dużo do zrobienia na Starym Mieście. No teraz ten nieszczęsny deptak cały czas remontują i nie mogą go skończyć. Miał być skończony w czerwcu, no ale jak zwykle u nas się troszeczkę poprzeciągało wszystko. Może zostaniemy jeszcze jeden dzień. Zostańcie, może akurat skończą do jutra. To teraz nagramy to. Powiedz mi, Nie udawaj. Nie mówi Ona po nie udaje. polsku, Powiedzieć, że ja coś powiem ważnego za jedyne 2 złote. Dziękujemy. Stara cyganka powie coś bardzo ważnego. Dziękujemy. she wants to fortune tell you for 2 PLN. Mogę? Przepraszam. Nie, my... Weź się skarbie, nie mam rogów na głowie. A ja wiem, ale Daruj starej cygance 2 złote na chlebek dzieciom. Za to Pan Jezus da dużo zdrowia. my dziękujemy Tu się bardzo. nie chodzi o odmawiać. Brama Grodzka to było przejście ze świata żydowskiego, który jest za bramą, a tutaj mieszkali chrześcijanie. I Żydzi nie mogli się mieszać z chrześcijanami w pewnym czasie? Mogli wchodzić, ale nie mogli tutaj mieszkać. O. Mogli tu mieli swoje jarmarki, swoje. Tam na dole było bardzo dużo ich zakładów, różne szewc, krawiec i tam mieszkali. Are you still freaked out by the angel? It looks better in daylight. It looks less scary in daylight. It was scary only at night? Yes. Well, the dangling feet is scary. Don't you think Te that's stopy nie wyszły. Może wyszły za dobrze. Thank you so much for showing us. You're So welcome. nice to meet you. Mi to. Dzięki wielkie, fajnie było się poznać. Poranne przejście z Beatą po Lublinie było bardzo ciekawe. Nadal realizujemy nasz ambitny plan jazdy do Zamościa. Jest w tej chwili dokładnie 12 w południe, więc teoretycznie mamy dosyć czasu, żeby rzucić okiem na Zamość. Na razie to zrzuciłem sobie wodę na chodnik. Mamy dosyć czasu, żeby rzucić okiem na Zamość i wrócić do Lublina przed zachodem słońca. Taki jest plan w tej chwili.
udało nam się dotrzeć do Zamościa. Jeśli nie widzieliście filmu Radosława Gajdy pod tytułem Dlaczego Zamość to idealne miasto, to powinniście go zobaczyć. Jest to pierwszy film na YouTube, który wyskakuje, jak się wpisze słowo Zamość. Może nasz się teraz dołączy. Blani, you just said we have to come back here in the winter. Please explain. I want to come here in the winter so we can see these buildings and take pictures of them without umbrellas in front of them. Umbrellas are not so bad. They're only covering the very bottom part. You can still Well, they're see all not the bad. pretty parts. They're not bad for us to just look at, but photography-wise, I feel like it would be prettier without them. You don't think so? I think so. I kind of agree with you because they are all around. That's true. Like, just being here, they're not ugly at all, but if you wanted to really capture the whole building. So we're gonna come back here in winter? Yes, and actually I saw pictures of this place in winter and it looks really pretty. So now that we have visited the most touristy spot in Zamość, which is the market square, of course, our mission is to uncover something other people haven't. So like something unusual about this city, some secret, some, you know, uncommon thing that people don't really get to see or experience when they're here. And how do you plan to do that? I have no idea. Jest dużo takich schowanych dziedzинków w Zamościu, których nie widać za bardzo w innych miastach Polski, a przynajmniej nie są aż tak zadbane i piękne. Więc jestem pod wrażeniem. And we have not uncovered any secrets of Zamość, nor have we found out anything about the city that nobody else knows. You found out about the tunnels. I found out about the tunnels, but something tells me other people know about those. But, you know, maybe we'll come back one day and our goal will be specifically to find those things, find out stuff that is still a secret to everyone else, and then we'll become famous for making a video that nobody else did about this city. David, that's going to be hard. Why? It seems pretty well studied to me. I have this t-shirt that has words, "Nothing is impossible," written on its back, you know, not wearing it today, and maybe that's why this didn't happen. Okay. If I had that t-shirt on today, it would have happened. The impossible would have happened. Yeah. Okay. Guess what, guys? We made it. Made it back to Lublin with no problems. Even had time for a little nap before we went out again to capture the sunset, which I did. And now Blani is on a mission to get her dusk photos. What if I don't get anything and now you keep talking about it on there? I'll have a lot of cutting out to do for this episode. Yes, you will. Wedding photography critique from David and Blani. No, I'm not doing that. Zamek w Lublinie, czyli polski Taj Mahal. Z tego przewspaniałego miejsca żegnamy się z Wami na kolejne 3 dni.
zacieram ręce, bo z jednej strony mamy tyle materiału, że moglibyśmy teraz zacząć robić codzienne vlogi. Nie. Na razie nie. Co 3 dni jest bardzo dobre tempo, tego się trzymajmy. A z drugiej strony dobrze jest mieć tą przerwę, bo wiem, że wtedy bardziej za nami tęsknicie. Bloni robi zdjęcia ukryta gdzieś tutaj koło mnie, nie wiem dokładnie gdzie, z lewej albo z prawej strony, za chwilę pewnie wytaja. This is almost like the Rocky Steps in Philadelphia. I guess, yeah. How many are there? You want to run Versus- up and jump into the air when you're done? I don't think I'm safe running and jumping on the sidewalks in the city. I think it's a better idea to avoid those. Oh. But you feel better now, don't you? Dzięki Wam wszystkim za Wasz czas, uwagę, subskrypcje i lajki. Do zobaczenia. Do you know what this sound is, Blani? Hammering? Somebody's making pork chops. Nuh-uh. Yeah, I'm pretty sure. This is a hammer. Oh no. I know this sound. It's dinner time.